तीताबर बांदरचालिया सामुगुड़ी के कारशाली क्षेत्र स्थित एक तालाब में 4 जंगली हाथी न जाने कई घंटों से फंसे हुए थे। जंगली हाथी बुधवार दोपहर से चाय बागान के बीच स्थित तालाब के गंदे पानी में फंसे रहे। खाद्य की तलाश में हाथी मरियरी में गिबन अभयारण्य से रिहायशी इलाके में घुस आए थे। जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि काफी देर तक वन विभाग के कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इसके बाद तालाब के किनारों को काटकर हाथियों को बाहर निकाला। पुखुरीत हाथी 4टा पोৱালি পৰিছিলে। তাৰপিছত আমাৰ বন বিভাগৰ খবৰ দিয়া হ'ল। বন বিভাগে কোনো আমাৰ সহযোগ নকৰিলে। আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আমাৰ কুৰ চিপলাং লৈ উদ্ধাৰ কৰিলে। ৰাইজে কুৰেৰে মাটি গোটেই খান্দি পিনি তুলি দিছে। বন বিভাগক লগে লগে খবৰ দিছো। 4 ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে হাতীকেইটা। আমাৰ ৰাইজে তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কুৰেৰে মাটি খান্দি উলিয়াইছে হাতীখিনি। পোৱালিজনীক মাকে লাহে লাহে ঠেলি উঠাই দিছে। পুখুৰীৰ পৰা গোটেইকেইটা হাতী উঠিছে। কিন্তু আমি এটা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আপোনাৰ এতিয়া পুখুৰী খান্দি মেলি আমি গাঁত খান্দি মেলি এতিয়া বৰ্তমান সক্ষম হৈছো। এইটো বন বিভাগে এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো জেচিবি আহি আছে বুলি কৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই।